मोर प्रिय देवगढ़ जिलावासी को नमस्कार। आज देवगढ़ जिला को अवहेला करा जाउची से विषय आलोचना करबा। आसंता काली सकाळ 6टारू मु 36 घंटे उपवास रे बसबी। ए 36 घंटे उपवास रो मुख्य कारण कोन पई बसुचु आमे मो जिलावासी जानबार आवश्यकता अछि। डबल इंजिन सरकार को 2 वर्ष हो गला आ 2 वर्ष रे से माने नारा गुटे देले कि विकास रो धारा ओडिशा सारा। भल कथा, विकास रो धारा ओडिशा सारा हेबा कथा, किंतु देवगढ़ जिले रे विकास रो धारा संपूर्ण भाव में नियारा। मद प्रबल, विकास दुर्बल, प्रचार प्रबल, काम दुर्बल। आमे देवगढ़वासी आशा करूँ कि डबल इंजिन सरकार डबल रफ्तार रे डबल बेगरे विकास देवगढ़ जिलार करिवो। कहीं देवगढ़ जिला होची गोटे पछुआ जिला, गरीब जिला, चाषी बहुल जिला। देवगढ़ जिले में गोटे मेडिकल टे करागला पहाड़ तले, ताकू बहु तरबरिया भाव ताकू शिफ्ट करागला। देवगढ़ सहर रे प्राय 40,000 ऊर्ध्व लोक बसवास करुछन। देवगढ़वासी दाबी कले कि देवगढ़ पुराना डाक्तरखाना को चालू करा जाऊ और रोगी सेवा दिया जाऊ। ये सरकार लोकंक सरकार, लोक माने जो दाबी करुछन सरकार लोकंक सरकार सुनबा कथा, दाबी पूरण करबा कथा, किंतु जो सुनले नहीं। देवगढ़ जिलार सचेतन नागरिक भाई भणी माने, किसी युवक माने, किसी महिला माने आगभर होगी आंदोलन कले। आमे मध्य ताकू समर्थन कलु, सबु दल ताकू समर्थन कले कि मेडिकल को 24 घंटिया रोगी सेवा दिया जाऊ। देवगढ़ जिला बंद हैला, विक्षोभ हैला, आंदोलन हैला। तापरे बहुत कष्टरे स्वास्थ्य मंत्री विधानसभा घोषणा कले कि देवगढ़ में सीएससी करा जिवो, किंतु आज पर्यंत सीएससी करागला नहीं। एबे कथा आसला डाक्तर कथा। देवगढ़ मुख्य डाक्तरखाना रे 79टा डाक्तर रहिबा कथा, किंतु मात्र अछन 9 जन। 79टा डाक्तर जदि मात्र 9 जन अछन ताले हमें रोगी सेवा किंती पाइबा। स्टाफ नर्स 155 जन रहिबा कथा, किंतु अछन मात्र 47 जन। यदि जिला मुख्य डाक्तरखाना जदि यही अवस्था, बाकी बारकोट, रियामा, छताबड़, तिलेबुणी, लोईमुरा, रेंगाड़बेड़ा एगुड़ाक अवस्था किरा थिबो। डाक्तर समस्या, स्वास्थ्य समस्या बहुत गंभीर अच्छी, किंतु आमर नारा हैला विकास धारा ओडिशा सारा, किंतु देवगढ़ यह नियारा। मद चारिपटे बही जाउची, किंतु विकास कोटि ना कोटि रही जाउची। हाथी द्वारा शह शह लोक मरले आमर देवगढ़। सरकार अलगा जिलू हाथी को खेदुचन, देवगढ़ जिले में सरकार हाथीरा को पठेकिना देवगढ़वासी को मारुचन। क्षतिपूरण 2-4 लाख टका पाउचन। आमर दाबी है हाथी द्वारा मृत्यु होइथिबा प्रत्येक परिवार रो गोटे सदस्य को सरकारी चाकरी दिया जाऊ। रेल लाइन कथा कहबा, बिमलागढ़ तालचेर रेल लाइन 2004 रु सैंक्शन हेलानी पैसा। काम आरंभ हैला, अनुगुड़ जिल्लार आरंभ हैला, सुंदरगढ़ जिल्लार आरंभ हैला। से जिले में भल काम चलला, तांको जिले में ट्रेन गलानी। पालड़ा रे काम होइकी स्टेशन मध्य हो गलानी। बिमलागढ़ पटू भी आमर जिला पाखापाखि काम होइकी आसलानी, किंतु आमर जिले में माटी मुठे पड़ी पारला नहीं। हेले आमे सौर उत्तोलन करबा कि नहीं भाई भौणी माने? आमे किरा पे सब पार्टी पार्टी कथा चिंता करू, माटी कथा देखबा नहीं कि? सेथिबाई आमे सौर उत्तोलन करबू। मझिरे सरकार डिक्लेयर कले यूनिवर्सिटी भद्रक रे हैला, जगतसिंहपुर हैला, झारसुगुड़ा रे हैला, भद्रक रे हैला। देवगढ़ ना नहीं।
ତିନିଟା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଡିକ୍ଲାର କଲେ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ହେଲା, ଗଜପତିରେ ହେଲା, ମାଲକାନଗିରିରେ ହେଲା। ଦେବଗଡ଼ର ନାଁ ନାହିଁ। ହୋମିଓପାଥିକ ଦୁଇଟା କଲେଜ ଡିକ୍ଲାର କଲେ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ହେଲା, ନୟାଗଡ଼ରେ ହେଲା। ଦେବଗଡ଼ରେ ନାଁ ନାହିଁ। ଦୁଇଟା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଡିକ୍ଲାର କଲେ। ଗୋଟେ ପାରାଦୀପରେ, ଗୋଟେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ। ଦେବଗଡ଼ର ନାଁ ନାହିଁ। ଏନ୍ଏସ୍ସି ହେଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ। ଦେବଗଡ଼ର ନାଁ ନାହିଁ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଉ, ସେପଟେ ସବୁ ଡିକ୍ଲାର ହବ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ବି ତ ପାଇବାର ହକଦାର ଅଛି ନା। ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ଗନ୍ଧ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କାଲି ବି ପଛରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ଆଜି ବି ପଛରେ ଅଛୁ, ଆସନ୍ତା ଦିନ ବି ପଛରେ ରହିଯିବା। ଦେବଗଡ଼ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବେକାରୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେମିତି କରାଯିବ, ନିଯୁକ୍ତି କେମିତି କରାଯିବ, ତାର ପାଇଁ କିଛି ଭିଜନ୍ ନାହିଁ। ଦେବଗଡ଼ରେ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ଦ୍ୱାରା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ପାଇଁ ଡିକ୍ଲାର ହୋଇଥିଲା ଗତ ସରକାରରେ। ଗୋଇରା ଡ୍ୟାମ୍ ପାଇଁ 62 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା। ସେ ଡଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ସେ ବାୟୋ ଟଏଲେଟ୍ ଖତ ଖାଇଲାଣି, ଉଇ ଖାଇଲେଣି। ଆଉ ପ୍ରଧାନପାଟ ଆମର ଗର୍ବ ଗୌରବ। ପ୍ରଧାନପାଟରେ କିରା ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ କାମ ହେଉଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁ କିଛି ଦିଶବାର ନାହିଁ। କାଲି ଯାହା ଥିଲା ଆଜି ବି ତାହା ଅଛି। କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ହେବ? ଚାଷୀଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଦୂର କେବେ ହେବ? ଚାଷୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ସଚ୍ଛଳ କେବେ ହେବେ? ଡବଲ କମାଣି କେବେ କରିବେ? 800 ଟଙ୍କା ତ ଧାନ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସାର ବସ୍ତା ପିଛା ବି 900 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଗଲା ରେଟ୍। ସାର ମିଳୁନାହିଁ। ଚାଷୀମାନେ କେମିତି କରିବେ? ଦୁର୍ନୀତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଆର୍ଏଣ୍ଡବିରେ 2700 ଫାଇଲ୍ ହେଇଛି। 150 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ହେଇଛି। ବାହାରିଆ ଠିକାଦାରମାନେ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିକିନା କାମ କରିଛନ୍। ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଠିକାଦାରମାନେ କେମିତି କରିବେ? ସେମାନେ ଚଳିବେ କେମିତି? ଏଠି ତ କଳକାରଖାନା କିଛି ନାହିଁ, ଶିଳ୍ପ କିଛି ନାହିଁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଦାନ କିଛି ନାହିଁ। ଏଟା ବି ଆମର ହାତରୁ ଗଲା। ଦେବଗଡ଼ର କିଛି ଅଧିକାରୀମାନେ ମିଶିକି ଏସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍। ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଉ। ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ। ସରକାର ଆମର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପୁରା ଆଖି ମୁଜି ଦେଇଛନ୍। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ 10 ଦଫା ଦାବି ନେଇକି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆମେ 36 ଘଣ୍ଟିଆ ଉପବାସରେ ବସିବୁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୋର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେମ୍ ହେମ୍ବ୍ରମର ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହେଁ। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହେଁ। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ହକ୍ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବିକି ଆସନ୍ତୁ। ଘରେ କାନ୍ଦିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଅଧିକାରକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ହକ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଦୟାର ପାତ୍ର ନୁହେଁ। ଆମ ହକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବା। ଲଢ଼େଇ କରିକି ବଞ୍ଚି ହୁଏ, ଲଢ଼େଇ କରିକି ଜିତି ହୁଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଦେବଗଡ଼।